विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देरी बीत घेन्नाबाड़ी इलाके में संदिग्ध बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बैग में संदिग्ध वस्तु दिखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्ता बुलाकर पूरे इलाके को घेर लिया गया। शुरुआती आशंका है कि ये बम चुनाव के दौरान अशांति फैलाने के मकसद से रखे गए थे। हालांकि अब तक इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। কি দেখলেন? বম কটা বম দেখলেন? মোটামুটি 3টা। লোকজন আজ পুলিশ এসেছে? কিলো পুলিশ এসেছে পুলিশ? হ্যাঁ, পুলিশ আসলো এক্ষুনি। কি মনে হচ্ছে বম দেখে? বম দেখে তো আমরা একটু ভয়ে ভয়ে আছি, আতঙ্কের মধ্যে আছি। বম দিকে রেখে গিয়েছে নাকি কি মনে হচ্ছে? সেটা তো বলতে পারবো না, মনে হয় রেখে গিয়েছে। তবে কালকে রাত্রে মোটামুটি 9টা নাগাদ এদিকে বমের আওয়াজ পাইছি। আমি তো এখনই আসলাম, এখনই এসে দেখলাম 3টা বম। বম রয়েছে? হ্যাঁ। পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছে। কোথা থেকে এই বম আসছে জানতে? আমি বলতে পারবো না। এই বম দেখে কি আপনার আতঙ্ক? হ্যাঁ, আতঙ্ক, আমরা ভয়ে ভীতু। এই জায়গাটার নাম কি? এটা দাড়িভিট। হ্যাঁ, দাড়িভিট। এখানে তো সেরকম সেভাবে দেখা যায় না, কি মনে হচ্ছে বমটা কেউ রেখে গিয়েছে নাকি? হয়তো কেউ রেখে গেছে, তাছাড়া কিভাবে আসবে এখানে? সকালে আমি আসলাম, জমিতে কাজ করতে আসলাম, তখন হলো দেখলাম আমি একটা ব্যাগ ছিল, ব্যাগটা উল্টালাম, ব্যাগের মধ্যে দেখলাম যে 3টা আছে, বম আছে। তারপর কি হলো? তারপরে আমি স্যারকে ফোন করলাম, এনটি সাহেবকে। এনটি সাহেব বললো ঠিক আছে, এটা তো লোকাল বম আছে, তোমরা থানায় ইনফর্ম করে দাও। তারপর থানায় গিয়ে ইনফর্ম করা হলো, থানায় স্যার আসলো, স্যার দেখছে সব।